अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान मजीद की एक नई क्लास के साथ में आप लोगों का भाई फरमान वली आप लोग के साथ आप लोग के खिदमत में हाज़िर हो। कुरान मजीद की क्लास में मैं अपने तमाम भाई और बहनों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। हमारा सबक चल रहा है रुकू नंबर 3 सूरतुल बकरा। 3 रुकू तक सबक पढ़ चुके हैं और आयत नंबर है आयत नंबर 32। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या आदम अंबिअहुम बिअस्माइहिम फलम्मा أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم
وما كنتم وما كنتم تكتمون تكتمون وإذ قلنا وإذ قلنا قلنا للملائكة اسجدوا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم.